जनाब स्पीकर, बहुत अरसे से बलूचिस्तान में एक इशू को पॉपअप किया गया जहां वो सब्जेक्ट डाइसी है, जहां उसका काउंट डाइसी है, जहां पर ये इस्टेब्लिश कर लेना कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंस कैसे होती है, सेल्फ डिसअपीयरेंस कैसे होती है, फिर यूनाइटेड नेशंस का एक तरीक़ाकार है, उस तरीक़ाकार के तहत आपको इन्फोर्स डिसअपीयरेंस और सेल्फ डिसअपीयरेंस का फ़र्क पड़ता चलता है। फिर उसके साथ एक और काम होता है, वो ये है कि ये इस्टेब्लिश कर लेना कि फ़लाना शख्स मिसिंग है, उसको किसने मिसिंग किया है। अब बदकिस्मती से बलूचिस्तान के केस में बहुत सारी जगहों पर इस तरह का वाक़यात हमने देखे कि लोग सेल्फ डिसअपीयर हुए हैं, बाद में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने ज्वाइन किया है। आज जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या उनकी किसी के पास लिस्ट है? नो वन नोज़ कि उनके साथ कौन लोग हैं, और वो पेरेंट्स भी शायद बताते हुए घबराते भी हैं, बताते भी नहीं हैं, या फिर मिले हुए हैं, वो लिस्ट भी तो किसी को नहीं पता। तो वो मिसिंग पर्सनस जो हैं, उसको मैं बड़े सदके दिल से ये समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे पिछले 10-15 साल में इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्योंकि अब ये एक मसला बन चुका, क्योंकि अब ये इतना हाईलाइट हो चुका नेशनल लेवल पे कि अब इसको बलूचिस्तान का एक इशू समझा जाता है। आज अल्लाह के फजल से जो मेरे दोस्त ऑनरेबल मेंबर्स मेरे लेफ़्ट पे बैठे हुए हैं, उन सब की हुकूमत ने, आपकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि हम कुछ ऐसे सॉलिड स्टेप्स लेंगे कि फॉर वंस फॉर ऑल हम इस मसले को, इसके हल की तरफ जा सकें और इसको हल कर सकें। अब उसके लिए सोल्यूशन क्या है? वो सिर्फ़ और सिर्फ कानून साजी है, और इस कानून साजी का मकसद भी ये है कि हम आज ये भी क्लियर कर दें कि किसने किसको डिसअपेयर किया है। जब इन्फोर्स डिसअपीयरेंस को ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं वो हल्के जो जिनका मकसद ही सिर्फ़ और सिर्फ रियासती इदारों को बदनाम करना है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट को रोकने के लिए हमने कम से कम अपने लिए एक मैकेनिज़्म बना लिया है कि रियासती इदारे, हुकूमत, वो अगर किसी को चाहती है इंटरोगेशन के लिए, किसी को उठाना चाहती है, किसी पे शक है या कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, हम उसको उठा के अपने डिटेंशन सेंटर में रखेंगे। अब जब हम डिटेंशन सेंटर में रखेंगे तो इसका एक पूरा तरीक़ाकार हमने बताया है ताकि इस लॉ को कल कलाम मिसयूज़ ना किया जा सके। अब उसके लिए पहली बात क्या है कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने उस मुलजिम को पेश किया जाएगा। जब वो मुलजिम के सामने पेश हो जाएगा तो फिर वो चला जाएगा डिटेंशन सेंटर में। अब पहले 3 महीने का जो अख्तियार है वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के पास है, वो उसको डेलीगेट कर सकता है अपने पावर्स को टू हिज होम मिनिस्टर और टू हिज सेक्रेटरी होम और एनीबडी एल्स, कि वो जो हुकूमत का हिस्सा हो उनको वो पावर डेलीगेट कर सकता है कि 3 महीने के लिए ये डिसाइड होगा कि ये आप रखेंगे। और वो हाईएस्ट लेवल यानी चीफ मिनिस्टर से तो बड़ा कोई पोजीशन नहीं है बलूचिस्तान में। वो जब हाईएस्ट लेवल पे आएगा तो उस पर फिल्टर्स लग के आएंगे, उस पर पहले ACS का फ़िल्टर लगेगा, फिर चीफ सेक्रेटरी का, सब प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एंड देन वो फिर चीफ मिनिस्टर के पास आता है। तो अगर कहीं ज़्यादती हो रही होगी तो जाहिर है वो चीफ मिनिस्टर सूबे का किसी के साथ ज़्यादती होने नहीं देगा। उसके बाद फिर क्या होना है कि जब उस 3 महीने की एक्सटेंशन होनी है तो फिर एक हाई पावर्ड बोर्ड है, गवर्नमेंट वो हाई पावर्ड बोर्ड को भेजेगी। वो हाई पावर्ड बोर्ड इज चेयर्ड बाय नन अदर देन द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द बलूचिस्तान हाई कोर्ट with 2 other judges as the committee member. They will decide, or we will provide, yani government will provide the evidence against that मुलजिम, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि इसकी फिर एक्सटेंशन कितनी होनी है। उसके बाद जो डिटेंशन सेंटर है दैट इज हेडेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, a rank of SP who will head that detention center. अब लॉ में यहाँ पर उन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। कल कमेटी में क्योंकि ये आया था तो कमेटी इस पर गौर नहीं कर सकी, लेकिन आज सुबह ये आइडेंटिफाई हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इतनी सी तरमीम के साथ इसको कबूल किया जाए कि रिहेबिलिटेशन के बजाय इसको डिटेंशन सेंटर का वर्ड इस्तेमाल किया जाए, बिकॉज दिस विल बी अ डिटेंशन सेंटर। रिहैब सेंटर तो उनके लिए जो वो होते हैं, लेकिन इस डिटेंशन सेंटर में रिहैब का बंदोबस्त भी ज़रूर है। जो लोग रेडिकलाइज हुए हैं, उनको जो सबवर्ट हुए हैं और डिफरेंट रीज़न से सबवर्ट किया गया है, एक मुकम्मल मुनज़्ज़म अंदाज से, जनाब स्पीकर, आई एम सेइंग दिस फ्रॉम द डे फर्स्ट, कि एक मुनज़्ज़म अंदाज से बलूचिस्तान के यूथ को डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है विद द स्टेट।
اور وہ ایک پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے کیا جا رہا ہے. اس میں جہاں بہت سارے اور پروپیگنڈا ٹولز ہیں اس میں ایک یہ مسنگ پرسن بھی تھا. تو اس کو اس ریڈیکلائز جب وہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس سینٹر میں جا کر اس کے لیے یہ بندوبست کیا جائے گا کہ اس کو دوبارہ اسٹیٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے اس کو ریئلٹی بتا کے جو جھوٹا پروپیگنڈا اس کے سامنے رکھا گیا ہے, اس کے دماغ کو پلوٹ کیا گیا ہے, اس کو جو سبورٹ کیا گیا ہے, تو وہاں پر باقاعدہ اس کے لیے کلاسز ہوں گی تاکہ وہ سبورجن سے باہر نکل آئے. اور پھر گڈ بیہیویئر پہ یہ بل یہ بھی اجازت دیتا ہے, جہاں پیرنٹس سے ملاقات کی اجازت ہے, بھائی بہن سے ملاقات کی اجازت ہے, فیملی ممبر سے ملاقات کی اجازت ہے, فیملی ممبرس کو پتہ ہوگا کہ وہاں کیا ہے, وہاں ان کی ہیلتھ کا پورا انتظام کیا گیا ہے. اس بل میں اس کو کور کیا گیا ہے کہ اس کی ہیلتھ جو ہے وہ پریورٹی ہو, کہ اس کو صحت کا کوئی مسئلہ نہ ہو, اس کے بعد اس کو مینٹل النس کا کوئی مسئلہ نہ ہو, تو اس کے لیے سکائٹرسٹ کا بندوبست کیا گیا ہے. سو ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں. ایک تو ہم ریاست پر جو الزام لگتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں, میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ سیلف ڈسپیئر ہیں, لیکن ہم اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ یہ ریاستی اداروں نے اٹھا لیا یا حکومت نے اٹھا لیا. تو ایک تو یہ چیز ختم ہو جائے گی فار ونس فار آل, کہ جو ہمارے پاس ہوگا ایٹ لیسٹ ورلڈ ول نوز, دا فیملی ول نو, لائر جو ہوگا اس کو پتہ ہوگا, اس کو لائر رکھنے کی اجازت ہوگی, وہ لائر ہائی کورٹ پہ پیش ہو سکتا ہے ملزم کی جانب سے. سو یہ ایک مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بلوچستان میں کل ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی مسنگ ہوتا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ سیلف ڈسپیئرنس ہے, جو کہ سیلف ڈسپیئرنس کے کئی کیسز اس سے پہلے آ چکے ہیں. اور جناب اسپیکر, یہ پھر ایک سن سیٹ کلوز ہے, اٹ از فار 6 years اونلی. آج ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی ایسی سچویشن ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. 6 سال بعد اللہ کرے کہ صوبے کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو یہ سن سیٹ ہے, خود بخود یہ کلوز ختم ہو جائے گی. لیکن اگر چاہے گی حکومت کہ نہیں ہم اس کو واپس رکھنا چاہتے ہیں, ابھی حالات ٹھیک نہیں ہوئے ہیں اور ہمیں اس کی ضرورت ہے, یہ ایک سکسیزفل ماڈل ہے, تو وہ اس کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں, جاری رکھ سکتے ہیں. سو ود دس اونلی ون ریکویسٹ کہ the word rehabilitation center may be replaced with the word detention center, sir. Once again میں اپنے تمام کولیگز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جن لوگوں نے اس لاء پہ کام کیا ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بیکاز آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک مائل سٹون ہے. صرف باتیں کرنا تو بہت آسان ہے, ریاست پر الزامات لگانا تو بہت آسان ہے, ریاستی اداروں پر, حکومت پر, لیکن سالڈ سٹیپس کہ مسنگ پرسنس کا جو مسئلہ ہے, سالڈ سٹیپس اٹھانے کے لیے یہ پہلی حکومت ہے کہ جنہوں نے سالڈ سٹیپ اٹھایا ہوا ہے, اور آج اس مسئلے کو فار ونس فار آل بلوچستان سے کم ختم کیا جا رہا ہے. شکریہ جناب.